بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودع الله سبحانه وتعالى نتيجة، ودع الله سبحانه وتعالى نماما تنكجبي أجهن تراه وكما نونيا سلامنيا. ودع الله نجا فامي نموسري الله جنك نيونديني ودع غسودنا كم بالله نسلي خيفاري درين كما adi sahaba deruku ado sireu sirega tokido idaga killembate mal qiyama sankota akhinu agda gare min da gharal lima sheikh natudo dambele wa marsin qasondi awa le 24 mars 2021 omarem kunyin dendo khantan dendangem palle wa mulana explication lemano jofindi katagai o association ke khibarenji aya hakin keke association al-Firdausi pour tous les musulmans, association al-Firdausi pour tous les musulmans, association ke fondation na maninu kamma, association ke ata honten na finu nyeriya kamma awagili kumpinu nyerdi ibana mbea ona alhala no hilli utu hinu kunyer no gondi ona hinu hillu tupe kebrenga ko tarintondi ona arse hillu khamma alla dunye kamma gello gana katna timme hari hinu ko hilli no gondi insha Allah taala ho hana hinu ku nyeri iho hana kenni ho hana be association ke ga haminta utai nan kumpatai kenni to lemma khongarono e honnan kawundo mena khamobe to lemma khu araga sabatini o honnan kaw na khamobe nasabunya angana kore kati o musidin nonga honnan qawbe nuga da tawo misiden nogondi honnan qawbe nuga menyini salli rahuma to lemma ko gantido menaha demi lemma ko gantido menaha khanuye gantido menaha agabenyen mari akum honnan qawbe nuga miside kinogondi kunyaaga ma mekhalu kunyaaga ma metu mi khalu ki khalantarni abada ona metwa angana sirentuani alla ga hinne angana hayliki ogana telumugu walma journalist ngana khenay ke siran kaje bulani afati do ke siran kaje bulani abiyo nyertia ke siran kaje bulani itogo jinni ke gabenyam kunni ko tasu kamman kan dubanke nganta wonu man kan dugan ganta hamminta gunutay ancere harancere gani dimille ma kun tanda men kha harancere gani serelati wala kebre wa famunu janqatu wa ganta serebe do serebe naha akalle angana mu wahina untanga kempeti sondon kawanta hoyde kenni to lemma o ke ganta ko menaka yo kebrenga oku benu khagani fedde o fedde kino gondi o gala dina kenya le hala kebedio alhamdulillah duna mumantu logeti kesilama godina afami kha masrebe gana barana fam yo kebrenga o fedde kino gondi oku benu khaga meni ni misideki o kha projet na qawam mania misidun no gondi o kha projet na qawam mania o kapallemu benu wantarni misidenti ikharara lini kamo akhinu ke kundu keni ereri khore nyei ako ka hono no
kenni hiya ugan kawana ngiri na kesege sege no kitello ke yaren kam angana ha misile ni serenga na fati anna mukwa igu kulle ke de hayin taawune sa an kaybu binne ke de hayin taawune de wakati so anga bataawune de akhir kenere silam non ka wonno wandi ngeti annabi nimme ke adi sahaba der ko daga kunno balla birenga farenga alayhi salatu wassalam agari madina ala akha kunyaron di sahaba der no menakh katakuda iga bakka me hinun qalay no gobe andanga kenga kha kusabu dangani ila me khalu mira gani me khede kenga tiayme kem palle ali dinangari na touche na kembo bakano ngani nanti akha ku be gano ngani serendo serennaga kinni sumpun karai alla gaide khayr akhina yo kebrenga ugano fedde ke hay masalan angana faawu pailinki honnan kaybe gana gabe honnan kaybe ga faayinga sasa agabe kanta ni kumpon nan qawdo mina qatwa ko geedo mina kenni erere khore ka eririn po khore po kanan kinga ni be honnan qawduru belu gara misile ni ganta metu mare association ke wala hikiyai okubenu ga kundai digamen talo kuide ona dan kembe ga video ke terenkana anni amerikiyo manna italia ba manna espanya ma haga nukusu kala dudu goto honnan qawbenu garni misidendi akhanan ta huwa na masala na hakra lanu koymi akhana meto ko kedo me jamonto hina ado me buguraxe akhaga na ke dabari soro benu ga irindi soro benu ga escalena kebrenga khana takan kipere ko kebarenga man kan du honnan kempo gabe aganya simma buru minna nga iganya dole minna nga igado irin no nga iganya kolosaranga ku hetu soro ku ga wadu de terenkana kunta wadu de terenkana anda gimu kuya bo kumpon nan qawbenu soro benu ga kawanan tingiya na jihidi ibatenga kinno kulemwa ke sukran tara sigidia okulemunu oya kaimben tongono medi okulemunu oya hinu tongono medi okulemunu oya kawana me ututu tuagunu benu oraga me kitanatay yo kebrenga debenga naminga na gritis lemunu ku benu ga skalinga tike da seresini jehida geli gana ngari me tadune na kutembe geli gana kilenga dan bo kebrenga okubenu ga fedde okuwan kawana daga gem kunga ba madde ngali mami nyanda gem kunga okuwan kawana daga gemya wala ngari o fedde ken gondi khadi erere khore nyene khadi anna nyini o honna kaw ko gabede idu isinisiala jukone masha Allah angani ngarantni askri ki kundantni sahaba dere wali kanta nyina har salli suragatu har bismillah antatu keberenga kirani erere me akudo ke erere mbugu odo menha ulfu kona kahwa organiser ole munu honna qawbenu ga misidundi o bana kaho ke organiser ona wakati nu mutona ta'lim dabari na me kharamundi anga nanti sorobe nun tadu ngene me akana men numéro téléphone nu muto anna message ngara whatsapp nga kibrenga akhi kira gatu nu mo be magancha go anga awagil ke rere ya khadi yu khasuma o maga misidu kuno gondi anga lebnan ponnan kayinga bengalla to agu ngi maka bo kebrenga ogana ka ho organiser misidu kuno gondi igo kaso belu tanga khama khalla gar nan pa junga dinanga akana ni wakati ko akana menino akana soro krangundi igo kaso ku belu hibenu ganta salle mogoto ogam paso haso me mogobe wala medema kebrenga association ke o hammin taawoti kira ga bakka kawnon de mogobe keni yugun karade iya hanun ka karanka walma iya harun ponnan kawka karanka ke kan kawido menaha ke kan kawido menaha har limine biadi sarno ngana warane i khara ga sehene nako sirodangani kunchurura ga mulangili nan daga silhun nabare adi soronna nasa bunya limine ngana hesere amil limine alla na sehene da abatenga ga famunu aga hetinanti de bengali mania wada famu bo ereni be ugalangari o honnan kaya ko ken gonde khadi kenni igo aso nyaga kilifindo tere boyo nga misilun tere boyo
aduna misiden de toy o kan paso so me mo be ona medema kebre nga association ke o hammin taawti ke ga ga baka kawnon de mo be keni yugun karade ya hannun ka karanka walma ya harun ponna ka karanka ke kan kawi do menaha ke kan kawi do menaha had limine biadi sarno ngana warane i khara ga sihine na ko sirodangani kunchurura ga mulina ngilli nan daga silhun na bare adi soron naga nasa bunya limine ngana hesere amil limine alla na sihine da abate nga ga famu aga hetinanti de bengali mania wada famu bo ereni be ugalangari o honnan kaya ko ken gonde khadi kenni igo asunya ga kilifindo tere boyo nga misidun tere boyo aduna miside nettoyer igo asunya kilifi ko sasa na miside timasibindo na tere ngusio lemina mponna kaumpo gabe intaken kadire no wandi ila golle jukini go asunyi kebe gali sallire lenga annani ni go asunya maka akhinu kegani ererni ago fete ken gondi o gan kawana ngel do kegai association kira ona munda kira la ga gajangini mobe bo wala ngari khadi o ka hono kuno gondi khadi hinu gunanu ngani kumpinu igan takhawa kunni mania sere la wil ma de ngene hijajuma kengani hi hilandi o se ho hananya kamma ke honna kawunkara wala ngari ererni khadi o ka hono kuno gondi sere ni sarande nge hijajuma anta tirni fatiha ani sarande nge hijajuma anta kharamugo tu ige aga sarno ko kharamunde keni erer khore ke bugu lampidi keni du ko yenya korna du logoto o ku honna qawu surtout benu ga tereranga anke mpunnan kai amma nanya digame mu ko jinanta gido goni kala du logoto akhan no don kullahu akhamanu da ti kharamunde yo kebrenga au fait de qui on a organisé katakuda on a fait des tahundi fait de qui on a coutume menaha 5 euro ga tongone serbe maha 2 euro ga tongone serbe maha 1 euro ga tongone serbe maha anna bagandi woni kawmeme agela gana anke ngani sénégalien kebrenga anga soro benutu aga debendi aga kemmo sanandi okuna kharam kontuga mashallah kenni odan kembe ga mehino qalaide ona kharam kontuga kharam ke ana kurun kini aga sarano benu ga la misile dinongani ibe komi memba semaine ni tabane gela ganani kasinga makoto ona semaine ni talu hilli aga kurun kinia ampasa wonta igada hutron no suko terinkano wal mayguna lina laga sarando salli ananchu wasallu atnu kusu ini terinkano no ngania igami sidundi sirentano ngani aga salli mo ko inia sirentano ngani agi tirni salli yal salli jurono kammo ma bonno kammo association ki o hammin tawti ki gadi Allahu akbar anga ni bo so ni me kemmo sanan ya qasum bane hari go asu be no kala hingay association ki o hammin tawti ki odo tuwano ngana gemu oni warai ikunna golle ke dabari ona semene su tabani ma semene su tano hilli akella tawro organiser abada mo ku honnan kawbenu ga fiya mo benu ga fedde mo yano ke tonkini mei ombo mehino qalay association ki o hammin tawti ke gadi ke ga o maga projet awagi l'association ke no ngadi o benu ga fedde o kitunga me kitunde gadi o ganatu serebe angati ropwa walma angati karoy saram maha moyin tanke maha awatu kudo anawrna si jonkontuba ankurai okura wande mana o matwa sikita jarande kidi kawkura wa isaide onandema ancara ke ankaraga lagahiya honne kitana tiken karai oda fam association kira o fondation ngake kamma kudo ole munu kitullaga toko mekitundi mogobe kebrenga o sehinu hilya kamma ho hana kancha bu hallana dukku uraga metunu kancha bulana dukku
lemunu benuga eskalunga ilagarni iran tarniti alimamin qilleya iran tarniti debugumen qilley iran tarniti hankama sughilley ulfuku kullu munu benuga ni gedui wayni khiri bo orani khilli kamu kha okubenu gati idan ken eskali sikke manya okundu bana mentahiya on tametu ken lantanya na lew porna dulo goto o benu ga misulundi ni ameriki yaw ni espagne yaw ni jamanen tanayo kala dulo goto honnan qawduru na metu akana metu na fedde khata gondi kenne tuyen gondi akara na suro benu ga irindi suro benu ga eskalunga irana rine kamngal harakama angani ho gabe hammin ta gono ti khara ngembane ya igonu khadi min tahammin ta gono tikenga wajin ngembane ten kandenge ta ka kedrenga kharangen ta no gondi ikipe golle nyai akhinu benu khagano ngani katakuda ni dema afamen na loga suro benu igatni emirike o hammin ta gotike hana kene ta ora hana nyai aga jope oda khadangani insha Allah taala ko ta ora kan kutu ko tarintondi moga se ira kama nasabunya ogala hibenu ngari o kahonu nogondi iganta khawa oga hammin ta goto hibenu o kahonu nogondi kudo usunu naganen chiti insha Allah taala kebrenga soro benu ga kundanu tananunga ora wanya na hadi ona daga masala di batenga ona hakla lanu ko ime ken kanu gondi wala insha Allah taala ora wasigin dinere وما توفيق إلا بالله ربنا فرغ علينا صبرا وصبت أقدامنا وانصرنا